alaikum, c'est Moussa Yunus. Je suis doctorant en management financier. On continue la série des séances live Medina Flamic Economic S2. Généralement, on a traité l'essentiel de la partie de cours de la microéconomie S2. Au fait des séances live, Inch'Allah, nous quelques exercices, des examens types, plusieurs facultés, mais je pense que c'est l'application de le cours, les exercices, les examens. Je pense que c'est même d'abord à haute voix, je pense que c'est bien. Donc je pense d'abord que c'est un commentaire. C'est bon. Alors, on va faire un examen. On va lancer l'essentiel de chaque exercice. On va faire un tableau. Je pense que vous allez voir les éléments de réponse, la réponse, la méthodologie, la démarche qui va faire les exercices. Alors, on va faire un exercice à la partie de l'équilibre de concurrence plus parfaite. Je rappelle le programme de la microéconomie S2 des facultés. Ou la faculté suisse Rabat ou la Agda Rabat, généralement, les facultés le programme qui compte la microéconomie S2, généralement qui compte les équilibres de marché. On distingue entre le marché de concurrence plus parfaite et le marché de monopole. Alors, l'équilibre de concurrence plus parfaite, on distingue entre deux équilibres, généralement, l'équilibre à court terme et l'équilibre à long terme. Tout l'équilibre a une démarche dialogue spécifique. Normalement, c'est un fardeau, mais avec les deux démarches l'équilibre, soit l'équilibre à court terme ou l'équilibre à long terme, dans l'équilibre de concurrence pure et parfaite à court terme. Puis maintenant, l'équilibre à long terme de cet effet, l'équilibre un seul équilibre, l'équilibre à long terme de cet effet. Puis maintenant, un équilibre de marché de monopole. En général, on distingue entre les deux marchés par le nombre des entreprises sur le marché, principalement par le nombre des entreprises. La concurrence pure et parfaite qui connaît un nombre illimité des entreprises, de façon à ce que les entreprises rentrent dans une guerre de prix, يعني كيكونوا بيناتهم واحد المنافسه بالثمن، donc كل شركه كتحاول تنقص الثمن في le marché. Mais في le marché de monopole كتكون عندنا une seule entreprise qui monopolise le marché. خاطر parfois كيكون عندنا حتى des questions de cours في l'examen de la microéconomie S2. Donc خصنا نكونوا فاهمين la différence ما بين هاد les concepts. باش حتى في les exercices نكونوا عارفين vraiment la différence بيناتهم. Alors, donc غادي نحاول نشوف لي كومونتير ديالكم باش نعرف ان الصوت كيتسمع مزيان. انا كنحاول نهضر بجهد باش كومسا تقدروا تسمعوني. مازال كتقول لي الصوت ما كتسمعوش مزيان. غنحاولوا نقادوا الصوت قبل ما نبداو. الو جيسبر دابا تكونوا كتسمعوني مزيان. غادي نحاول نهضر بجهد باش كومسا ان شاء الله تسمعوا هادشي اللي كنقول لكم.
Alors, غادي نبداو un premier exercice على l'équilibre à court terme. Donc, غادي نبداو في l'équilibre de concurrence pure et parfaite à court terme. غادي نعطيكم فريمون ليسونسيال حتى باش نوريكم حتى لا ميثودولوجي باش تقدروا تجاوبوا مزيان في ليكزامان. اول حاجه في ليكزامان كتشوفوا لينونسي، كتحاولوا ديروا اون ليكتور على لينونسي وكنحاولوا ناخذوا دوك لي زانفورماسيون كلي اللي غادي نخدموا بهم. اذا انا غادي نعطيكم لينونسي. On a un exercice dans un marché parfaitement concurrentiel. Donc, il y a une indication à la structure de marché où j'ai la concurrence pure et parfaite ou là, le monopole. Donc, généralement, parce qu'on clair, financé, parce que j'ai la concurrence pure et parfaite ou là, le monopole. Dans un marché parfaitement concurrentiel, interviennent 20 entreprises. Alors, أول حاجة information اللي كناخذوا généralement financées وغادي نعرفوا أن في les exercices كاينين des informations اللي كيبقاو كيتعاودوا. عندنا دي دوني اللي ديما كنلقاهم في ليكزارسيس سيرتو ملي كنهضروا دابا على ليكيليبر ا كور تيرم. اذا جينيرالمون كيكون عندنا انفورماسيون بارابور او نومبر دونتربريز سور لو مارشي. الوغ عندنا ان غادي نحاول نعطيكم لي زانفورماسيون ولا لي دوني اللي غادي نخدموا بهم. عندنا ان ايكال 20. دونك هكا تقدروا تخدموا حتى في ليكزامان. دونك حاولوا تريتيو دوك لي دوني اللي غادي نخدموا بهم. Alors, dans un marché parfaitement concurrentiel, interviennent 20 entreprises qui ont une structure de coût identique telle que une structure de coût représentée par la fonction de coût total. Donc, le coût total est égal à 2Q à la puissance 2 plus 4Q plus 8. Voilà. Donc, c'est la fonction de coût total. C'est généralement financé les données, une fonction de coût total. La fonction de demande sur ce marché est représentée par la fonction de la demande suivante que en fonction de P est égal, voilà, est égal moins 3P plus 100. Donc c'est bon, on a les données qu'on a financées généralement. Donc on a les données qu'on a financées. On a les questions. Donc خدينا دابا باللي لونسي ديما بقاو تاخذوا بحال هكا تاخذوا لي دوني. عندنا 1 est égal à 20. Le coût total est égal à 2Q à la puissance 2 plus 4Q plus 8. كاينين دي بروفيسور دابا خصنا نفهموا كاين غير دي سامبول. كاين دي بروفيسور اللي كيخدموا لا كونتيتي كيسميوها كيو، كاين اللي كيخدموا اكس. دونك بحال سا روفيان او ميم. عندنا لا كونتيتي سواء كنديروا ليها لا كونتيتي كيو ولا كنديروا ليها اكس. دونك بالنسبه لنا بحال. الوغ عندنا لا فونكسيون دو la fonction de la demande. La fonction de la demande, la fonction de la demande inverse. La fonction de la demande inverse, il est P en fonction de Q. On par la fonction de la demande de Q en fonction de P contre le poids. Donc, par exemple, P est égal à Q. Il y a la fonction de la demande inverse. Je vais dire professeur, je vais la différence. Ou les mathématiques, là, je vais Q en fonction de P. هذه كتسمى une fonction de demande directe. يعني عطاونا Q en fonction de P. Sinon ملي كتنقلوها P en fonction de Q كنرجعوها كنقلبوها Q en fonction de P. Donc هادو هما les informations المهمين اللي خاصكم تاخذوا لهم بالك. Alors عندنا les questions. La première question déterminer la fonction d'offre du marché. Et la question 2 calculer le prix et la quantité réalisant l'équilibre sur ce marché à court terme. إذا بالنسبة لنا حنا l'essentiel اللي كيكون عندنا في les exercices. Et le marché, les équilibres, généralement, l'équilibre, le prix et la quantité. Mais l'équilibre de marché, quand on a le prix et la quantité d'équilibre. Donc, maintenant, le couple, le prix et quantité. On a l'équilibre de chaque marché. Alors, nous avons une chose qui dit surtout l'équilibre à court terme, on doit dégager la fonction d'offre. Parce que si on a une traitement structuré, c'est pas grave, mais on a l'équilibre à court terme de concurrence pure et parfaite. L'équilibre qui est réalisé quand Q offre global est égal à Q demande global. Alors, l'équilibre, la démarche d'équilibre de CPP à court terme. Donc, c'est-à-dire la démarche de l'équilibre de CPP à court terme. Et donc, pour dégager le prix et la quantité à travers la démarche d'équilibre, généralement financé, et la des exercices qui connaît la fonction de la demande globale. Elle dit toujours question de même la fonction d'offre globale. Et donc, on doit déterminer la fonction d'offre globale. Mais qu'est-ce que je dis? par exemple, mais si d'abord déterminer la fonction d'offre globale, on peut peut-être résoudre l'exercice directement.
calculer ou déterminer l'équilibre de concurrence pure et parfaite à court terme. إذا كنا شنو خصنا نديرو خصنا نمشيو نشوفو واحد لا ديمارش باش بور ديتيرميني هاد لا كونتيتي ولا لا فونكسيون دوفر جلوبال عاد بار لا سويت غنخدمو بهاد لا ديمارش نديرو ليغاليزاسيون انتر لوفر و لا دوموند باش نلقاو لو بري اي بار لا سويت نلقاو لا كونتيتي. مي في هاد ليكزارسيس حنا شفنا لا كيسيون لا فونكسيون دوفر du marché, la fonction d'offre de marché. Alors, la fonction d'offre de marché, on a une démarche pour déterminer la fonction d'offre du marché. La démarche qui est là, on va encadrer les démarches, les formules ou les démarches, on a P est égal au coût marginal. Donc, on va la démarche, c'est-à-dire sert à déterminer la fonction d'offre. Mais faites attention, on a la fonction d'offre individuelle. La fonction d'offre individuelle. Alors, de base, les fautes, et d'après l'expérience des étudiants, les fautes lesquelles vous dire les étudiants, qui est au P est égal au marginal, mais la fonction d'offre qui est la fonction d'offre du marché. Alors que, la démarche, la fonction d'offre du marché, mais la fonction d'offre individuelle. إذا خصنا نخرجوا la fonction d'offre individuelle عاد par la suite نقدروا نخرجوا موراها نخرجوا la fonction d'offre globale. إذا بالنسبة لنا P est égal coût marginal عندنا عارفين في الميكرو ايكونومي أن le coût marginal كيساوي la dérivée du coût total. إذا خصنا نكونوا عارفينها le coût marginal est égal à la dérivée du coût total. نعرفوا عليها في الميكرو ايكونومي أي حاجة المارجينال هي الديريفي ديال total. Donc عندنا P est égal à la dérivée du coût total. بالنسبة لنا le coût total عندنا تيكون نعطينا في énoncé donc 2q à la puissance 2 plus 4q plus 8 la dérivée par rapport à q bien sûr. Alors d'abord نديرو la dérivée donc la dérivée de 2q à la puissance 2 généralement كنشوفوا les variables ou les constantes بالنسبة لنا ملي كنبغيو نديرو la dérivée on distingue entre les constantes بالنسبة لنا 2 c'est une constante q c'est une variable. إذا شنو غادي نديرو كنخليو لا كونستانت وكنديرو لا ديريفي ديال الفاريابل. إذا غتبقى عندنا 2 فوا هنا لا ديريفي ديال كيو على بيسونس 2 هي 2 كيو. إذا غتولي عندنا 2 فوا 2 كيو هي 4 كيو. أنا جو سامبليفي باش كوم صح حتى اللي باقي عنده دي بروبليم في الكالكول. ألوغ 4 كيو بلوس هنا عندنا 4 فوا كيو ملي كتكون لا كونستانت فوا لا فاريابل كتبقى عندنا لا كونستانت 4. صافي مي ملي كتكون عندنا لا مولتيبليكاسيون وملي كيكون عندنا بلوس ولا موان بحال كنفرق كل بارتي كندير لها لا ديريفي بحدها بور سامبليفي. هنا عندنا لا ديريفي ديال ان كونستانت اللي هي 8 دونك 0 دونك غادي تبقى لنا 4 كيو بلوس 4 دونك بي ايكال 4 كيو بلوس 4 كي كيوقف هنا نو خصنا نكملو حنا كنقلبو على لا فونكسيون دوفر انديفيدويال دوفر سي اون كونتيتي. إذا شنو خصنا نديرو اون دوا ديكاجي كيو. إذا غتبقى عندنا 4 كيو فوالا 4 كيو ايكال بي موان 4 دونك Q est égal P sur 4, c'est une histoire de 4, tu l'as P sur 4, moins 4 sur 4, et donc Q est égal P sur 4, moins 1. Donc, Q offre, Q offre individuelle. Une réponse ou un résultat, dis-moi pas de dire un commentaire. Nous y a les professeurs qui insistent qui veulent bien structuré, ou qu'est-ce que tu marques بالنسبه لينا كنكونوا عارفين ملي كنوصلوا للانيتاب سويفون كنبغيو نستعملوا دي دوني قبل كنلقاهم واجدين وانكادري وستركتور. اذا بالنسبه لنا هذه كيو اوفر انديفيدوال هذه سي لا كنقولوا لها سي لا فونكسيون دوفر انديفيدوال. وحتى ملي كنتعلم انني نبقى ندير لي كومونتير دونك ما كنساش يعني ديما كنجي هنا حتى الى نسيت ولا هذا كنتفكر اننا راه كندير ان كومونتير. شنو هو لي كومونتير؟ ان هذا الريزولتا اللي عندنا سي لا فونكسيون دوفر انديفيدوال اي نون با global. Donc c'est la fonction d'offre individuelle. J'espère que vous تسمعوني مزيان بالنسبه للصوت وغادي نحاول شويه نزرب حقاش بغيت نخدم معكم لو ماكسيموم بوسيبل دي زيكزارسيس لي تيب ديكزارسيس اللي كيقدروا يتحطوا في ليكزام. الوغ دونك دابا فين لا فونكسيون دوفر انديفيدوال شنو غادي نديرو باش نلقاو الجلوبال. الوغ تو سامبلومون كنستعمل اون ديمارش هادو لي انكادري سو سون دي ديمارش. دونك Q offre global est égal Q offre individuel fois n. Alors toujours qu'on dit la multiplication par n. Alors ce que بالنسبة لنا qu'est-ce qu'on a une entreprise représentative. Il y a une entreprise qui fait par exemple 4 unités.
Il a bien la quantité globale, il suffit de multiplier 4 par le nombre d'entreprises. يعني كل واحد داك 4 كنجمعوا التوتال ديالو يعني كنديروا 4 fois le nombre d'entreprises. يعني chaque entreprise حنا بالنسبه لنا ليبوتيز ماشي كل entreprise كيدير واحد لا كونتيتي ديفيرون، مي كنعتبروا ان هذه لونتربريز سون هوموجين وعندهم لا ميم طاي، يعني لا ميم كونتيتي ا برودوير. اذا داكشي علاش كنديروا كيو اوف انديفيدويل فوا ان. مي دابا حنا ما عندناش اون كونتيتي، ما عندنا لا فونكسيون دوفر، وخصنا نكونوا كنفهموا هادشي باش ما نكتبوش باتنا. هاد لا فونكسيون دوفر هي كتعطينا علاقه بين لا كونتيتي اي لو بري. اذا الى عرفنا باغ لا سويت لو بري اون رومبلاس كنلقاو لا كونتيتي انديفيدويل. حقاش بعض المرات كنخدموا باتمون كنقدروا نكتبوها، وملي كنحتاجوا نلقاو لا كونتيتي انديفيدويل كيسولونا على لا كونتيتي انديفيدويل ما كنعرفوش نجاوبوا، ساشون حنا راه كتبنا لا فونكسيون دوفر وكيبان لينا راه كي اون فونكسيون دو بي ما كنعرفوش نجاوبوا. حنا خصنا نديروا ليكتور ديال هاد لا فونكسيون. لا ليكتور ديالها هي لو نيفو اللي غادي نعرف لو نيفو دو بري راه جو رومبلاس وغادي نلقى لا كونتيتي انديفيدويل. دونك دابا نلقاو باش نشوفوا لا كونتيتي ولا لا فونكسيون دوفر global, la fonction d'offre individuelle P sur 4 moins 1 fois n, le nombre d'entreprises, n 20, donc n financé, n est égal à 20. حتى هنا ملي كنكتبوا لكم في لا ميثودولوجي انكم تاخذوا لي دوني هما الاولين اللي غادي تاخذوهم، يعني هذيك الكتابه عندنا بزاف ديال الكتابه كتكون في ليكزارسيس، حنا غادي ناخذوا غير لي دوني باش غادي نخدموا باش ما نبقاوش سالفين في الخدمه. اذا هما عندنا 3 دوني وجينيرالمون في ليكيليبر تاعنا هادو هما لي 3 دوني اللي كيكون عندنا مهمين بزاف واللي كيتعطاو presque toujours كيتعطاونا هاد لي ميم دوني. دونك دابا جو سامبليفي غادي تبقى عندنا 20 fois p sur 4 تعطينا 5p moins 20 fois 1 donc ça fait 20. إذا Q offre global est égal à 5p moins 1. هذه c'est la fonction d'offre. C'est la fonction d'offre global. C'est bon, donc d'abord on a la fonction d'offre global. نشوفوا دابا لا كيسيون 2. دونك j'espère تكونوا كتبتوا بعد هادشي. Alors شوفوا لا كيسيون 2. La question 2 est un équilibre, déterminer l'équilibre du marché. La question 2, déterminer, donc les données, donc les données واضحين عندنا un exercice, donc بالنسبة لنا un exercice, c'est un exercice 1, parce que غادي نخدموا d'autres exercices, les données résumées au moins, كناخذهم من l'exercice 1 est égal à 20, عندنا la fonction de total et la fonction de la demande. Donc, هادو هما لي نونسي باينين يعني تقدروا تكتبوهم معنا. وعندنا لي كيسيون. لا بروميير كيسيون كانت سيتي ديتيرميني لا فونكسيون دوفر جلوبال. حنا درنا لي ديمارش كتبناهم باش لقينا لا فونكسيون دوفر جلوبال. دابا عندنا لا كيسيون 2 ديتيرميني ليكيليبر دو مارشي. ديتيرميني ليكيليبر دو مارشي. Déterminer l'équilibre du marché. L'équilibre du marché, le marché est un CTP. En général, l'équilibre, la P et la quantité globale. Donc, l'équilibre, c'est le prix et la quantité globale. Sinon, parfois, qui sont donnés à la quantité individuelle. De moi, on va dire d'autres questions, parce que les questions d'équilibre. Donc, déterminer l'équilibre du marché, le prix et la quantité d'équilibre. Pour déterminer l'équilibre, je vais dire la démarche. La fonction d'offre globale, voilà, donc la quantité ou la Q offre globale doit être égale à Q demande globale. D'ailleurs, les données brutes, maintenant, financer quand la fonction de la demande globale, maintenant, on détermine la fonction d'offre globale, donc il y a déterminer, donc on dit Q offre globale est égal à Q offre, la Q demande globale. Q offre globale, c'est 5P moins 20 est égal. Q demande globale, c'est moins 3P plus 100. Donc, on a 5P plus 3P, on a moins 3P plus 3P est égal à 100 plus 20. Alors, on a 8P est égal à 120, donc P est égal à 120 sur 8. On va dire P est égal, alors alors, donc le prix est égal à 15, donc 120 sur 8, donc le prix est égal à 15. D'abord, il y a le prix d'équilibre. Donc le prix d'équilibre,
Alors, nous avons toujours le co-compère, c'est le prix d'équilibre de CPP à court terme. C'est l'équilibre de CPP, et voilà, concurrence pure parfaite à court terme. Mais je trouve obligatoire le prix d'équilibre toujours de la même façon. Donc, maintenant, je vais vous l'exemple. Toujours dans la même démarche pour la détermination d'équilibre à court terme, ou le long terme, une seule démarche qui est super. Il y a des points qui sont les données. D'abord, l'équilibre à court terme, on a le choix. Quand la quantité d'équilibre, on a le choix soit de remplacer le prix dans la fonction de demande globale ou de remplacer le prix dans la fonction d'offre globale. Il y a soit de remplacer la fonction de la demande ou la fonction d'offre. Donc, il suffit d'un point global. Je préfère la fonction de la demande globale. Mais quand on l'équilibre à long terme, maintenant, j'ai le choix, mais on remplace toujours la fonction de la demande globale. Il est juste que je fais, comme dit, les équilibres fermés, je remplacer le prix dans la fonction de demande globale. Donc la fonction de demande globale est égale moins 3p plus 100. Donc moins 3 fois 15 plus 100. Donc il y a moins 45 plus 100. Ça fait 55. Donc la quantité d'équilibre est égale à 55. Donc c'est la quantité d'équilibre. Donc c'est un commentaire, c'est la quantité d'équilibre. Voilà, donc c'est la quantité d'équilibre. Nous avons d'autres questions. Donc, nous avons l'équilibre de marché. Le prix est égal à 15 et la quantité d'équilibre est égale à 55. Mais par la suite, on n'a pas de demande, mais la quantité d'équilibre. Donc, avec le prix d'équilibre, on a la quantité d'équilibre. D'abord, nous avons une autre question. Question 3. Déterminer la quantité produite par l'entreprise représentative. Par l'entreprise représentative. Les questions, les expressions qui comptent le bloc, ou les profs, peut-être le même professeur pour leur avoir qui donne une expression. C'est un bon message de l'euro. Ben, pour la question, il m'a dit la quantité d'équilibre global ou la quantité d'équilibre individuel. Il y a des indices. Comme les expressions qui servent la quantité d'équilibre individuel. Soit pour la question déterminer la quantité produite par l'entreprise représentative, donc une seule entreprise, ou l'équipe déterminer la quantité individuelle tout simplement, ou la quantité d'équilibre de la firme, ou la quantité d'équilibre de l'entreprise, ou la taille optimale de l'entreprise. Donc avec le ça revient en même à la quantité d'équilibre individuelle. Et je vais pour déterminer la quantité d'équilibre individuel, la fonction d'offre individuelle. Et on a fait la fonction d'offre individuelle, la quantité d'équilibre individuelle, parce qu'en fonction de prix, d'abord, le prix, il suffit de remplacer le prix dans la fonction d'offre individuelle. Le prix je pense, après la fonction d'offre individuelle. Donc il a donc خرجنا قبيله عطاتنا P est égal à 4Q plus 4, donc ça fait voilà 4Q est égal à 4 moins P, puis maintenant Q est égal voilà donc maintenant en 4 moins P, puis maintenant 1 donc maintenant 4Q plus 4. Voilà, donc il y a 4Q est égal à P moins 4, pardon. Donc Q est égal à P sur 4 moins 1. Donc il y a la fonction d'offre individuelle. Donc P sur 4 moins 1. Et bien, le prix est égal à 15. Voilà. Sur 4 moins 1. Alors 15 sur 4, je pense que je vais mettre 3,75. Soit pour vérifier, je pense ça. 15. Voilà, donc 3,75 moins 1, c'est-à-dire 2,75. Donc 2, virgule,
Donc le résultat, il y a la quantité d'équilibre individuel 2,75. Donc il y a la quantité, qu'est-ce qu'il y a là? La quantité d'équilibre individuel. C'est la quantité. Mettez dans le commentaire, c'est la quantité d'équilibre individuel. C'est la quantité d'équilibre individuel. Donc d'abord, la quantité d'équilibre individuel, le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre global et le prix d'équilibre individuel. Global lié au marché, individuel lié à une seule entreprise, mais le prix est pas le même prix. Il y a des prix qui vous c'est le prix final global, final individuel. Il y a un seul prix pratiqué sur le marché, pratiqué par l'entreprise, ou le même prix qui est pratiqué sur le marché. D'abord, on a une question en bref, parce que nous avons une application, il a quand la question 4. Je ferai une question 4. Question 4, calculer le profit. Calculer le profit global. Là, باش نعطيكم واحد الحاجه اللي هي مهمه. لو بروفي جلوبال بالنسبه لينا لا فوت اللي كيديروا لي ستوديون بزاف كيحسب لهم راه جاوبوا صحيح ولكن هما عندنا غلط. سي كو عارفين ليكسبريسيون دو بروفي اون جينيرال بالنسبه لنا. لو بروفي ليكسبريسيون ديالها هي روسيت توتال موان كو توتال. ولا روسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي موان لو كو توتال كتكون عندنا ليكسبريسيون اللي هي عندنا في لينونسي 2 q à la puissance 2 plus 4q plus 8. هنا بالنسبه لنا شنو كيديروا لي ستوديون حقاش كتكون لا كيسون على لو بروفي جلوبال شنو كيديروا كيغومبلاسيو بار لو بري بيان سور لو بري هنا مي كيغومبلاسيو بار لا كونتيتي ديكيليبر جلوبال اي سي فو ما خاصناش نعوضوا بلا كونتيتي ديكيليبر جلوبال علاش حقاش تيوريكمون لا فونكسيون دو توتال اي فالابل بور اون سيل انتربريز هي اون انتربريز ريبريزونتاتيف دونك ما يمكنش لينا نعوضوا في هذا البوت بار لا كونتيتي ديكيليبر جلوبال. اذا شنو خصنا نديروا في لا ديمارش؟ On doit déterminer tout d'abord le profit individuel, par la suite nous serons le profit global. Mais qu'est-ce qu'il y a remplacé maintenant la quantité globale. On a besoin de calculer forcément, et nécessairement le profit individuel, par la suite nous serons le profit global. Et dans la méthode, dans la démarche, elle est valable uniquement pour le profit. Elle est démarche pour le profit individuel. صافي بالنسبه لبزاف ديال لي ستوديون راه يكونوا ديجا داروا اون ريفيزيون عندهم فهموا بزاف ديال الحوايج ولكن باقي ناقصينهم عندهم دي لاكول ولا دي رومارك اللي هما مهمين اللي باقي ناقصينهم هما اللي غادي نحاولوا نخدموهم دابا. اذا بالنسبه لنا قلت لكم ردوا البال بزاف فيك اتونسيون عندنا هاد لا ديمارش دو بروفي اي لي فالابل اونيكمون بور كالكولي لو بروفي انديفيدويال. دونك ما كنحسبوش بها جلوبال. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نرومبلاسي دونك عندنا 15 لابليكاسيون نيميريك حتى تخدموها دونك غادي نخدموا 2,75 موان ولا نعوضوا حتى يعني في اللي فيهم كيو غادي نعوضوها وغادي نلقاو لو بروفي انديفيدويال. غادي نكون لقينا اون فالور باغ لا سويت شنو غادي نديرو؟ بروفي جلوبال انتيغرال بروفي انديفيدويال فوا 1. اذا كنكون لقينا لو بروفي انديفيدويال ضروري هو الاول عاد باش نلقاو لو بروفي جلوبال اللي سولونا عليه غادي نديرو بروفي انديفيدويال فوا 1 باش نلقاو لو بروفي global. Le profit global, bien sûr, soit le négatif, le parfois nul ou là positif. Donc, les qui sont négatifs, donc qui sont handicap, les qui sont positifs, ça veut dire des gains réalisés par l'entreprise ou par le marché. Donc, j'espère que vous avez fait sur l'exercice. 2 minutes باش نبداو بالنسبه للزيتون اللي كنكتبوا كينوطيو معايا باش نبداو ان اوتر اكزرسيس على ليكيليبر ا لون تيرم.